শান্তি। আজকে আবার 10 এপ্রিল 2026 মুরলি। বাবা বলছেন, মিঠে बच्चे बाप आए हैं भारत बाप आए हैं भारत को सॉल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। কি বললো বাবা? বাবা বলছেন, বাবা এখন এসেছেন ভারতকে উদ্ধার করতে, আর আমরা এই সময় ঈশ্বরের এই কাজে সহযোগী হচ্ছি। ভারত হি প্রাচীন খণ্ড হে। বাবা বলছে যে ভারতই হচ্ছে সবথেকে প্রাচীন ভূখণ্ড। প্রশ্ন করছে বাবা আজকে, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाले छोटी छोटी बातें कौन सी है। বাবা আমাদের সবথেকে উঁচু লক্ষ্য বা মঞ্জিল দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়া। তা বাবা বলছেন, আমাদের এই লক্ষ্যে কোন ছোট ছোট বাধাগুলো আসে। उत्तर बाबा बोलছে, अगर ज़रा भी कोई शक है, अगर ज़रा भी कोई शक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है। কি বললো বাবা? যে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে, আমরা যদি আমাদের ভিতরে যদি অনাসক্ত বৃত্তি না থাকে, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, ভালো খাবো ভালো পরবো এর মধ্যে যদি আমাদের বুদ্ধি যায়, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक रुकावट डालती है। তাহলে এই সমস্ত বিষয় আমাদের উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা প্রদান করে। इसलिए बाबा कहते बच्चे बनवा में रहो। এর জন্য বাবা এখন আমাদের বলছে যে বাচ্চা তুমি বনবাসে থাকো, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। বাবা বলছে আমাদের এখন সব কিছু ভুলতে হবে। यो शरीर भी याद ना रहे। বাবা বলছেন এই শরীরও যেন আমাদের স্মরণে না থাকে। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका আসল নাম ही है भारत खंड। তাহলে বাবা আমাদের এখন এগুলো বোঝাচ্ছেন যে ভারতই হচ্ছে অবিনাশী ভূখণ্ড, যার নাম হচ্ছে ভারতবর্ষ। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। বাবা বলছে हिंदुस्तान नाम অনেক পরে এসেছে। भारत को कहा जाता है शुभ स्पिरिचुअल खंड। কি বললো বাবা? বাবা বলছে ভারতকে বলাই হয় স্পিরিচুয়াল ভূখণ্ড, অর্থাৎ आध्यात्मिक देश। यो प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। তা বাবা বলছেন নতুন দুনিয়াতে যখন ভারত ভূখণ্ড ছিল তখন আর কোনো ভূখণ্ড ছিল না। मुख्य है ही ইসলামী, বৌদ্ধি और ক্রিশ্চিয়ান। বাবা বলছে মুখ্য ধর্মই হচ্ছে इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध। अभी तो बहुत खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेविन कहते हैं। বাবা বলছে ভারতই হচ্ছে অবিনাশী ভূখণ্ড, যাকে স্বর্গ হেভিন বলা হয়। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। বাবা বলছে নতুন দুনিয়াতে একই ভারত ভূখণ্ডই থাকে। नई दुनिया रचने वाला है
परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, হেভেনলি গডফাদার। তো বাবা বলছেন নতুন দুনিয়ার স্থপতিই হচ্ছে স্বয়ং পরমাত্মা, हेवनली गॉडफादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है, भारत स्वर्ग था। अब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, তাই না? তো বাবা বলছে এখন যদি কেউ মারা যায় বলা হয় যে স্বর্গে গেছেন। बाबा बोलছেন भारतवासी जानते हैं कि वो भारत अविनाशी खंड है, भारत स्वर्ग था। आप कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। মানুষ কি মনে করে যে স্বর্গ আকাশে কোথাও উপরে আছে। दिलवारा मंदिर में भी बैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। তো দিলওয়ারা মন্দিরে গেলে আমরা দেখতে পাই যে ওপরে ছাদে স্বর্গের চিত্র দেখানো হয়েছে। ইহো কিসকি বুদ্ধি में नहीं आता कि भारत ही हेवन था। বাবা বলছে এটা কারো বুদ্ধিতে আসে না যে ভারতই এক সময় স্বর্গ ছিল। अब नहीं है, अभी तो हेल है। এখন কি হয়ে গেছে? ভারত হেল হয়ে গেছে, নরক হয়ে গেছে। তো ইহো भी अज्ञान ठहरा। बाबा बोलছে এটা হচ্ছে অজ্ঞান। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती है। बाबा बोलছে ज्ञान और अज्ञान এই দুটো জিনিস হয়। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। তাহলে জ্ঞানকে বলা হয় দিন और अज्ञानকে বলা হয় রাত। घोर सोंजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। কি বলা হয়? घोर दिन और घोर रात। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना अंधियारा, अंधियारा अंधियारा माना फल। তাহলে আলো মানে হচ্ছে উত্থান আর অন্ধকার মানে হচ্ছে ঘোর পতন। मनुष्य सूर्य का फल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वो तो है हद की बात, তাই না? তো মানুষ সূর্যোদয় দেখার জন্য যায় দেখতে। বাবা বলছেন अब वो तो है हद की बात, इसमें इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। এর জন্য বলা হয় কি ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। अब ब्रह्मा तो है, अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। তাহলে কি বললো বাবা? যে জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দিল আর আমাদের ভেতরে যত অন্ধকার ছিল সব বিনাশ হলো। বাবা বলছেন ইহো বাতে দুনিয়া में कोई भी नहीं समझते हैं। এই কথাগুলো দুনিয়ার আর কেউ বোঝেই না। बाबा बोलছেন आप ब्रह्मा तो है प्रजापिता, अज्ञान इहो है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। তো বাবা বলছেন বাবা আমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য এখন সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান দিচ্ছেন। हेवन के लिए हेवनली गॉडफादर की नॉलेज चाहिए। তাহলে স্বর্গের জন্য বাবার জ্ঞান দরকার।
गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, বলা হয় যে পিতা হচ্ছে জ্ঞান সম্পন্ন, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते, তাই না? তো বাবা বলছে ফাদার পিতাকে বলা হয় পতিত পাবন, আর কাউকে পতিত পাবন বলা যাবে না। বাবা বলছেন इहो है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, हेविन के लिए हेविनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए, তা স্বর্গের জন্য স্বর্গের পিতার জ্ঞান দরকার। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया, তাই না? তো বলা হয় যে পিতা হচ্ছে জ্ঞান সম্পন্ন, फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। परमात्मा के বলা হয় পতিত পাবন, আর কাউকে পতিত পাবন বলা যাবে না। हे पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। বা বলছেন শ্রীকৃষ্ণকেও পতিত পাবন বলা যাবে না। फादर तो सबका एक ही है, श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। বা বলছেন সবার পিতা একই, শ্রীকৃষ্ণকে কেউ পিতা বলতে পারবেন না। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को ही कह सकते हैं। তাহলে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার আমরা একমাত্র কাকে বলতে পারবো? শিব বাবাকেই বলতে পারবো। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे उनसे बिरादरी निकालती है। বা বলছেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার হচ্ছে ব্রহ্মা, তার থেকেই সবার উৎপত্তি হয়। वो इनकॉर्पोरियल गॉडफादर निराकार आत्माओं का बाप है, और परमात्मा से निराकार इनकॉर्पोरियल তিনি হচ্ছে সমস্ত আত্মার পিতা। बाबा बोलছেন निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती है, इहो सब तुम नई बातें सुनते हो। तो बाबा बोलছেন আমরা যা কিছু এখন শুনছি सब एकदम नतून कथा, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है, एगुलो यथार्थ रूपे कोनो शास्त्रेई এই কথাগুলো নেই। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो बाबा এখন কি বলছে যে আমি একদম সামনাসামনি বসে তোমাদেরকে এই কথাগুলো বোঝাচ্ছি। তারপর বাবা বলছেন फिर बाद में शास्त्र बनते हैं, यथार्थ तो बन ना सके क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड हो जाता है। বাবা বলছেন পরে শাস্ত্র রচনা হয়, কিন্তু তার মধ্যে সত্য নয় মিথ্যাই রয়েছে, কারণ मिथ्यार दुनिया शुरू हो जाए। दर दर धक्के खाते रहते हैं, इस सूर्य का भी राइज और फल होता है। बाबा बोलছে ज्ञान सूर्येरो राइज और फल है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে? এখন আমাদের জ্ঞান সূর্যের উদয়কে দেখতে হবে।
বা বলছেন রাইজ অফ ভারত और ডাউনফল অফ ভারত। তাহলে একদিকে হচ্ছে রাইজ অফ ভারত আর একদিকে ডাউনফল অফ भारत। तुम इस भारत को फिर से সলভেজ করতে हो। তাহলে আমরা কি করছি? আমরা পুনরায় ভারতকে সলভেজ অর্থাৎ উদ্ধার করছি রাবণের কাছ থেকে। ইহো তুম বাচ্চে হি জানতে হো। তাহলে এগুলো কে জানে? আমরা বাবার বাচ্চারা এগুলো জানি। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, তাই না? আমরা নিমন্ত্রণ দিই অনেককে, নাম কি রাখি? নবনির্মাণ प्रदर्शनी। चित्र द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है बा राइज कैसे होती है, इहो तुम दिखाते हो। তাহলে নতুন দুনিয়া কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা আমরাই দেখাই। ज़रूर ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है, তাই না? তা বাবা বলছে অবশ্যই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হয়, তারপরেই দেখায় যে নতুন দুনিয়ার কিভাবে স্থাপনা হচ্ছে। यो भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। বাবা বলছে এটাও একটা কাহানি। কিসের কাহানি? আমাদের রাজ্য নেওয়ার আর রাজ্য হারানোর। दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वो कोई सीरी नहीं समझते। यो तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीरी उतरते आए। তা বাবাই আমাদেরকে বলছে আমরা গোল্ডেন এজ থেকে সিলভার এজে চলে গেছিলাম। वो तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वो कोई सीढ़ी नहीं समझते। তাহলে দেবী দেবতারা কোনো সিঁড়ি বুঝবে না। यो तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। तो बाबा বলছেন এই চক্রটা হচ্ছে 84 জন্মের চক্রের সিঁড়ি। সিঁড়ি উতরনি होती है, फिर चढ़नी भी होती है। তাহলে সিঁড়ি যেমন আমরা নিচেও নামি তেমনি ওপরেও উঠতে হয়। ডাউনফল का भी রাজ समझाना होता है। তো বাবা বলছেন যে ডাউনফল আমাদের কিভাবে হয়েছে সেটাও বাবা আমাদেরকে জানায়। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। তাহলে কিভাবে ভারতবাসীর উত্থান হয় পতন হয় সেটাই শ্রীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। बाप की महिमा तो पहले बतानी। বাবা বলছেন সবার প্রথমে বাবার মহিমাকে আমাদের সবাইকে জানাতে হবে। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। शिव बाबार महिमार बाबा বলছে একটা বোর্ড হওয়া উচিত। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। कि बोलो? सर्व का सद्गति दाता, सवार सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा, তার কাছ থেকে আমাদের সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীর বর্ষা এখন নিতে হবে। तो मनुष्य को बाप का पता पड़े, बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। बाबा की बोलছে যে বাবার আর শ্রীকৃষ্ণর মহিমা আলাদা আলাদা। यो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है।
এগুলো আমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে। सर्विसेबल बच्चे जो है बहुत सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। কি বললো বাবা? যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে তারা সারাদিন দৌড়দৌড়ি করবে, কোনো জায়গায় এক জায়গায় স্থির থাকবে না তারা। अपनी लौकिक सर्विस होती भी छुट्टी ले সার্ভিস में लग जाते हैं। তার লৌকিক কাজ থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে ছুটি নিয়ে সে ঈশ্বরীয় কাজে লেগে যাবে। बहुत नाम निकल सकती है, সার্ভিসেবল बच्चे की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है। তো বাবা বলছে যে সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে তার পালনা খুব ভালোভাবেই হবে, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। কারণ শিব বাবার ভান্ডারা ভরপুর। যে বাবার সেবাকে দায়িত্ব নেবে সে কখনো সে খারাপভাবে থাকতে পারবে না। जिस भंडारे में से खाया वह भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। তো শিব বাবার ভান্ডারা সবসময় ভরপুরই থাকে, কখনোই খালি হয় না। এই জন্য বাবা বলছে শিব বাবা কা ভান্ডারা ভরপুর কাল कंटक दूर तुम हो শিব বংশী। বাবা কি বলছে? আমরা হচ্ছে সব শিব বংশী। বহু রচতা হে ইহো রচনা হে। তাহলে বাবা হচ্ছে রচয়িতা আর আমরা হচ্ছি তার রচনা। বাবুল নাম बहुत मीठा है, शिव साजन भी है, শিব সাজন भी तो है ना, তাই না? তা বাবা বলছেন তিনি হচ্ছে শিব সাজন। শিব বাবা কি महिमा ही अलग है। বাবা কি বলছে? শিব বাবার মহিমাই আলাদা। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। বাবা বলছে নিরাকার লিখলে পরে অনেকে ভাবে যে তার কোনো আকারই নেই। विलवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। तो बाबा হচ্ছে সব থেকে প্রিয়, এর জন্য লিখতে হবে। সে হচ্ছে মোস্ট विलवेड, সবার প্রিয়, সব থেকে প্রিয়। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। তাহলে এখন লড়াইয়ের ময়দান আমাদেরও। বাবা বলছেন शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है। তাহলে আমরা হচ্ছে শিব শক্তি, আমরা হচ্ছে নন वायलेंस आर्मी। परंतु चित्र में देवियों को भी हथियार दे दिया परंतु चित्र में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। কিন্তু ভক্তি মার্গে কি দেখিয়ে দিয়েছে? যে দেবীদের হাতেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাদেরকেও হিংসক দেখিয়ে দিয়েছে। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। বাস্তবিক পক্ষে আমরা এখন যোগ বলের আধারে বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। হাতিয়ারও আদি কি बात ही नहीं है। বাবা বলছে হাতিয়ার আদির কথাই নয় এখানে। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। भक्ति मार्गे বলা হয় যে গঙ্গা জল পান করলে পরেই গলায় গেলে পরেই মুক্তি হয়ে যাবে। তা বাবা বলছে না, এত সহজ হলে তো হয়ে যেত। বাবা বলছে জ্ঞান রূপী গঙ্গা জল আমরা যারা শুনছি এগুলোই আমাদের সাথে যাবে। গোমুখ সে ভি গঙ্গা দিখাতে হে, তাই না? আমরা যদি দেখি স্থূল গঙ্গার উৎপত্তি দেখিয়ে দিয়েছে যে গোমুখ থেকে। তুম
पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। তারা কি বলবে যে গুপ্ত গঙ্গা বেরিয়েছে। বা বলছেন त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। त्रिवेणीतेও কি দেখানো হয়? त्रिवेणीतेও গঙ্গাকে গুপ্ত রূপে দেখানো হয়। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है। বা বলছে মানুষ অনেক গল্প তৈরি করে দিয়েছে। याद एक ही बात है सिर्फ अल्प बस। বা বলছে এখানে একটাই বিষয়, সেটা হচ্ছে এক পরমাত্মা। আল্লাহ আকার वही स्थापन करते हैं। কি বলছে? বা বলছে যে এক পরমাত্মা ঈশ্বর, তিনি এসে এখন স্বর্গের দুনিয়ার স্থাপনা করছেন। বা বলছেন इहो तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु इहो समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। বাবা আমাদের একটাই কথা এখানে বলছে কি, মন মনা ভাবা, তুমি মনে মনে আমি যেই কথাগুলো বলছি সেগুলোকে ভাবো। बाप बोलছেন बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। বাবাকে আমরা স্মরণ করলে অবশ্যই বর্ষার কথা মনে আসবে। रचता की रचना है ही स्वर्ग। তো বাবা হচ্ছে রচয়িতা আর তার রচনা হচ্ছে স্বর্গের দুনিয়া। ऐसी थोड़ी कहेंगे कि রাম ने नरक रचा। বাবা বলছে এটা থোড়ি বলা হবে যে রাবণ নরক রচনা করেছে। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। বা বলছেন ভারতবাসীরা জানেনই না যে নিরাকার স্বর্গের রচয়িতা কে। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है जिसको जलाते हैं। আমরা জানি যে নরকের রচয়িতা হচ্ছে রাবণ, যাকে জ্বালানো হয়। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर दिखाया है, তাই না। আমরা দেখেছি যে ভক্তি মার্গে রাবণের রূপ কতটা ভয়ানক দেখিয়ে দিয়েছে। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर विस्तार बड़ा है तो রাবণ का शरीर भी बड़ा दिखाते, তাই না। তা বাবা এখন আমাদের সব বুঝিয়েছে। তা বাবা কি বলছে যে রাবণকে বড় দেখানোর জন্য, বিরাট রূপ দেখানোর জন্য তার শরীরটাকেও বড় বানিয়ে দিয়েছে। शिव बाबा तो बिंदी है परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। তা বাবা বলছে শিব বাবা তো বিন্দু রূপ, কিন্তু তার চিত্র অনেক বড় বানিয়ে দিয়েছে। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो, তাই না। এতটাই সে ছোট, তার পুজো কি করে করবে যদি বড় করে না বানায়। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, তাই না। আত্মার বিষয়ে বলা হয় যে ভ্রুকুটির মাঝখানে চমকায় এক আজব সিতারা। আজব সিতারা। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। এরপরেই কি বলে দেয়, আত্মাই পরমাত্মা। বা বলছেন तो फिर हमारा सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं।
তাই না? ভক্তি মার্গে আত্মা সম্পর্কে তারা বর্ণন করে, কিন্তু আত্মা কি জিনিস সেটা কেউ জানে না। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक से एक में प्रवेश कैसे करे, তাই না? তা পরমাত্মা যদি হাজার তেজময়ী হয় তাহলে সে প্রত্যেকের ভেতরে কি করে থাকবে এটা কেউ বুঝতে পারে না। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े, তাই না? তো দেখো বাবা জিজ্ঞেস বলছে যে মানুষ কত অযথার্থ কথা বলছে যে তারা বুঝতেই পারছে না। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, है ना? পুজো করার জন্য তারা পাথরের কত বড় বড় চিত্র তৈরি করেছে বাবা বলছে। कहते जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं, है ना? गुहार मध्य देखिए दिए बड़ो बड़ो पांडव, किन्तु एर अर्थও তারা জানে না। जैसे ইহো হে पढ़ाई, বা বলছে আমরা যেটা করছি সেটা পড়া। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है, বা বলছে ধান্দা আর পড়া দুটো আলাদা আলাদা জিনিস। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूछा कि पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यो है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं, किन्तु बाबा आमादेर की कराচ্ছে একদিকে পড়াচ্ছেও আবার ধান্দাও শেখাচ্ছে। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाबा बोलছে बोर्डे बाबार महिमा থাকা उचित, बाबा की फुल महिमा लिखनी है। इहो बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। बाबा बोलছে এই কথাও এই বুদ্ধিও আমাদের বুদ্ধিতে নাম্বারবার পুরুষার্থ অনুসারে আসছে। বাবা বলছে बाबा बोलছেন बाबा के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो। बाबार काছে যখন বাচ্চারা আসে বাবা জিজ্ঞেস করে যে তোমরা আগে কবে এসেছো, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। तो বাচ্চারা তখন কি বলে বাবা 5000 বছর আগে মিলেছিলাম। अब ইহো बातें ऐसे कोई पूछ ना सके, বাবা বলছে এখন এইরকম কথা আর কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে না বাবা ছাড়া। कितनी गुह्य समझने की बातें, বাবা বলছে এটা কতটা গুহ্য বোঝার বিষয়, তাই না? परंतु धारणा नंबरवार होती है, किन्तु कि बोलছে बाबा धारणा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारेই হচ্ছে। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। बाबा बोलছে शिव बाबार महिमा अलग आलादा और ब्रह्मा विष्णु शंकरेर महिमा आलादा। हर एक का पार्ट अलग अलग है, बाबा बोलছে প্রত্যেকের পার্টি হচ্ছে आलादा आलादा, एक ना मिले दूसरे से, एक जनेर महिमा आरेक जनेर साथे मिलबे ना। इहो अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपिट होगा। बाबा बोलছেন এটা হচ্ছে অনাদি ড্রামা, এটা আগেও যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনই রিপিট হবে হুবহু, আনচেঞ্জেবল। वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है,
कि हम कैसे मूल वतन से जाते हैं फिर आते आते हैं। তো আমাদের বুদ্ধিতে এখন এটাই ঘুরছে যে কিভাবে আমরা মূল বতনে ছিলাম সেখান থেকে এখানে এসেছি। पार्ट बजाने के लिए जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं। তা বাবা বলছেন আমরা যাওয়ার সময় সূক্ষ্ম বতন হয়ে যাব, কিন্তু আসার সময় আর সূক্ষ্ম বতন থাকবে না। सूक्ष्म वतन বা का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते। বা বলছে সূক্ষ্ম বতনে সাক্ষাৎকার করার জন্য কেউ তপস্যা করে না, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है, कारण सूक्ष्म वतन के केउ जाने ना। सूक्ष्म वतन का कोई जगत थोड़े ही होगा, सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं। कि बोलो बाबा যে सूक्ष्म वतन অন্য সময় থাকবে না, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই বাবা सूक्ष्म वतन রচনা করেছেন। वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। এই সময় আমরা কি করছি? সূক্ষ্ম বতন যাচ্ছি আসছি, এই যাওয়া আসা আমাদের চলছেই। तुम्हारी सिवाय तुम्हारी সাগাই हुई है, ইহো পিয়ার ঘর है। তো বাবা বলছেন আমাদের এখন সাগাই হয়ে গেছে, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এটা আমাদের প্রেমিকের ঘর। বাবা বলছেন मैं आत्मा, বাবা বলছেন तुम पुरानी दुनिया को भी छोड़ देते हो। তাহলে এখন আমরা এই পুরনো দুনিয়াকেও ছেড়ে দিচ্ছি। तुम्हारे और उनके बनवा में कितना फ़र्क है। তা বাবা বলছেন আমাদের বনবাসে আর দুনিয়ার মানুষের বনবাসে পার্থক্য রয়েছে। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। বাবা বলছেন আমাদেরও এখানে অনেক অনাসক্ত থাকতে হবে। দেহ অভিমান তোড়না है, এখন আমাদের দেহ অভিমানকে নষ্ট করতে হবে। বাবা বলছেন शरीर ही छोड़ना है तो सारी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की सारी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है, তাই না? তা বাবা বলছে যে কম দামে শাড়ি পেলে পরে মন ছোট হয়ে যায়। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। इहो पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। कि बोलছে বাবা ছোটো ছোটো জিনিস খাওয়া দাওয়া পড়া এই ইচ্ছা, এই ছোটো ছোটো ইচ্ছা আমাদের উঁচু পথ থেকে বঞ্চিত করে। বাবা বলছেন ইহো पहनने खाने की छोटी छोटी बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा इहो लाठी भी छोड़ दो, তাই না? কথাতে বলে যে পতিকে বলা হয়েছিল এই লাঠিটাও ছেড়ে দাও। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा पुराना दुनिया सब खलास होनी है। বা বলছে এই পুরনো কাপড় অর্থাৎ পুরনো শরীর পুরনো দুনিয়া সব কিছু এখন খালাস হবে, সব কিছু এখন শেষ হবে। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। বা বলছে এখানে আমাদের খুশি হওয়া উচিত যে ভালোই হয়েছে যে অল্প দামে শাড়ি পেয়েছি।
अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। যত দামি হবে সেই জিনিসটাকে তত বেশি সামলে রাখতে হবে। यो पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती। বা বলছে এই খাওয়া দাওয়ার ইচ্ছা, খাওয়া দাওয়ার জিনিস আমাদের লক্ষ্যে বাধা দান করছে। बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में আটক ডালতি বা বলছে কথাও, লোকের কথাও আমাদের উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা প্রদান করে। मंजिल बहुत बड़ी है, मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते ना कि पति को कहा यो लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यो पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ना है। বা বলছে এই পুরো দুনিয়া থেকেই আমাদের বুদ্ধির যোগ এখন নষ্ট করতে হবে। তারপর বাবা বলছেন इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धियोग तोड़ना है, इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। कि बोलছেন बाबा এটাকে বেহদের সন্ন্যাস। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वो अंदर आ गए हैं, आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। বাবা বলছে আগে তাদের ভেতরে অনেক শক্তি ছিল। কাদের? সন্ন্যাসীদের কথা বাবা বলছে। उतरने वाले की महिमा क्या हो सकती है, नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है। বা বলছে নতুন নতুন আত্মাও একদম অন্তিম সময় অবধি আসতে থাকবে। পার্ট বাজানে उनमें क्या ताकत होगी, তাই না? যে একদম লাস্টে যারা আসবে তাদের ভেতরে তো কোনো শক্তি নেই যে তারা পার্ট বাজাবে। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, यो सब समझने के लिए। আমরাই পুরো 84 জন্ম নিচ্ছি, তাই না? এটাই এখন বুঝতে হবে। বা বলছেন उनमें क्या ताकत होगी, तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, यो सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। বা বলছে এগুলো বোঝার জন্য অনেক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দরকার। সার্ভিসেবল बच्चे সার্ভিস में उछलते रहेंगे। বা বলছে বাবার যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে তারা সার্ভিসে একদম কি করবে? তারা উৎসাহিত থাকবে। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है, उसमें ফাঁক नहीं होना है। তো কি বললো বাবা? যে আমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান, আমাদের এমন ভাষণ করতে হবে সবাই যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে একদম। अच्छा मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ধারণার জন্য মুখ্য সার 1 নম্বর বলছে বুদ্ধি সে বেহদ কা সন্ন্যাস করনা है। বাবা বলছে এখন কি করতে হবে? আমাদের বুদ্ধি থেকে বেহদের সন্ন্যাস আমাদের করতে হবে। वापस घर जाना है, समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना। বাবা বলছে এখনও সময় আছে আমাদের পুরনো দুনিয়া আর এই পুরনো শরীর থেকে এখন অনাসক্ত হতে হবে। কোনো রকমের আসক্তি যেন আমরা না রাখি। 2 নম্বর বাবা বলছে ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना। এই ড্রামাতে যাই হচ্ছে না কেন সব কিছুকে দেখা সত্ত্বেও আমাদের খুশিতে থাকতে হবে। वरदान बाबा बोलছে बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भव। बाप दादा के আমাদের সবসময় কি মনে রাখতে হবে? সাথী মনে করে চলতে হবে।
তাহলেই ডবল ফোর্সে কার্য হবে। আর কি হবে? বা বলছে তাহলেই আমরা সহযোগী হয়ে যাব। ব্যাখ্যা বা বলছে कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो। বা বলছে যাই আমরা করছি না কেন সেখানে বাবাকে আমাদের সাথী বানিয়ে নিতে হবে। तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी। তাহলে ডবল ফোর্সে কাজ হবে আর স্মৃতিও আমাদের অটোমেটিক্যালি থাকবে। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद सतह बना रहती है। কারণ যে সব সময় সাথে থাকে তার याद सब समय আমাদের থাকে। तो ऐसे साथी रहने से बा बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। तो এরকম সাথীকে যদি আমরা সাথে রাখি বা এরকম সঙ্গকে আমরা বুদ্ধিতে রাখি তাহলে আমরা সহজেই সহযোগী হয়ে যাব। বা বলছেন तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। তা বাবা বলছেন আমাদের প্রত্যেকটা কর্তব্যের মধ্যে কি থাকবে? ডবল ফোর্স থাকবে, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। যে কারণে আমাদের প্রত্যেকটা কাজেই সফলতার অনুভব হবে। স্লোগান বাবা বলছেন महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। বাবা বলছে মহারথী সেই যে কখনোই মায়ার পরবশের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। यह अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ব্যাখ্যা বাবা বলছে मधुरता ही ब्राह्मण जीवन का महानता है। কি মনে রাখতে হবে আমাদের? মধুরতাই হচ্ছে এই ব্রাহ্মণ জীবনের মহানতা। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। কি মনে রাখতে হবে? যেখানে মধুরতা আছে সেখানে পবিত্রতা আছে। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। বা বলছেন পবিত্রতা ছাড়া মধুরতা আসতেই পারে না। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। বা বলছে বুদ্ধিতে যতটা নেশা আসবে ততটাই আমাদের কর্মের ভেতরে নম্রতা আর কথার ভেতরে মধুরতা আসতে হবে। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। বা বলছে এই নেশায় যদি আমরা থাকি তাহলে কখনোই আমাদের नुकसान হবে না। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित संपन्न हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। तो বাবা বলছে কি সিদ্ধি পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে নম্রচিত নির্মাণ এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে গুণ গ্রাহক আমাদের হতে হবে, তাহলেই আমরা মধুরতা সম্পন্ন হতে পারব। ওম শান্তি।